কেনটা কাউ লাগে ঘন্টাটা উপরে হলো কাজে ঘন্টাটা নেই তো বা নেই যেতে পারলা 10 ভাই বাপরে 10 ভাই বা টাইম ही जगह तुम्हें असला पर रेडी है ना घंटे आ रही तो कारण लूजी जी बोला जाए नहीं यार बैटरी बची तो 3टा আছে তাহলে बेटिंग सो करिए 3टा हां बेटिंग